Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Okay, imagine this. You've got a manager, right? And they have this really ingrained negative habit. Maybe they're super quick-tempered, always snapping in meetings, or maybe they just, never listen to feedback. Right, the kind of thing that drives everyone crazy. Exactly. So you and your team, you finally give some really blunt, anonymous feedback, like in a 360 assessment. You spell it out. Okay, laying it on the line. And then, boom, Monday morning comes, and they are a completely different person. Wow. There. The anger, gone. Suddenly they're incredibly patient. They pause like 3 full seconds before answering anything. So the change happened, the thing you asked for. Yeah, exactly. Which sounds great. I mean, objectively, it is great. The bad behavior stopped. But there's always a but, isn't there? There is. There's that little voice in your head going, hang on, is this real? Is this going to last? Does it feel sincere? Right. It feels, I don't know, a bit forced. Like maybe it's just an axe to get through the immediate crisis after the feedback. And that feeling, that sort of gut-level skepticism we have about really fast changes in people, that's actually what some fascinating new research digs into. Ah, okay. So this isn't just us feeling cynical. Not at all. We're summarizing a really solid piece of research today. It's an actual peer-reviewed article called Not So Fast, Rapid Response to Voice Leads to Perceived Inauthenticity. Not so fast. Yeah. I like that. And this was published where? In a top journal, the Yep. Academy of Management Journal. That's an FT50 listed journal, so, very rigorous. That's serious stuff. We should definitely give a shout out to the authors. Absolutely. Major credit to Dan B. Chon from the University of South Florida, Oval Sensor at Cornell University, and Francis J. Flynn from Stanford University. Really impressive work. Seriously. And if you're listening, especially if you're maybe thinking about starting your own research journey, we really encourage you to read the full paper. Yeah, it's really thoughtfully put together. The link's in the show notes. It's a great example of how to build a case with theory and evidence. Okay, so let's get into the context they studied. They're looking at feedback, but a specific kind, right? Something called leader-centric voice. Exactly, leader-centric voice. So this isn't feedback about, say, a new product idea. It's employees sharing concerns or suggestions specifically aimed at improving the leader's behavior. Like how they communicate or how they handle disagreements. Precisely. Improving communication, resolving conflict better, maybe changing how they delegate tasks, stuff like that. And you mentioned earlier, this often happens anonymously, like 360s. Often, yeah. Because let's be honest, giving your boss direct feedback about their personality or management style can feel risky. Definitely. Fear of reprisal is real. So anonymity helps get the feedback out there. Okay, so the leader gets this critique. Now, what's the standard advice? What are leaders supposed to do when they get this kind of feedback? Well, the common wisdom, what you usually hear from consultants in management books is respond fast. Speed is key. Why? The thinking is that a quick response shows you're listening, you respect the feedback, you're taking it seriously. It shows responsiveness. Right, you don't want to seem like you're just ignoring it or dragging your feet. Exactly. Avoid looking dismissive. Quick action signals you're attentive. Okay, so conventional wisdom says fast is good, but this paper's title is Not So Fast, so they're challenging that. That's the core tension, the paradox they explore. Their big idea is that leaders might actually be penalized for changing too quickly. Penalized? How? Employees see that super fast transformation, the angry boss becoming zen overnight, and they get suspicious. It leads to perceptions of, inauthenticity. Is this real feeling we talked about? Precisely. They call it the authenticity penalty. You change too fast, and people doubt your sincerity. But why? Why do we instinctively react that way? If the behavior is better, why question it? It seems to come down to what the researchers call our lay beliefs of behavior change. Basically, most of us have this deep-seated, intuitive idea about how personal change works. That real, true, lasting change takes time and effort. It's not easy. It usually involves some struggle, some reflection, maybe even a shift in someone's core values or sense of self. Okay, that makes sense. We believe genuine growth is hard work. Right. So when a leader certainly flips a switch on a long-standing, difficult behavior after getting feedback. It violates our expectation. Exactly. It doesn't match our mental model of authentic change. The math, like you said earlier, just doesn't add up in our heads. So we don't see it as genuine growth, we see it as... As a facade, a performance.
Something put on just to silence the critics or manage impressions, not because the leader has truly changed inside. Got it. And that brings us to the key concept here, perceived authenticity. Which is simply our subjective judgment about whether someone's outward actions actually match their inner self, their true feelings, beliefs, and character. Okay. So it's about whether we believe the change is real on the inside. That's the crux of it. And the research team set out to demonstrate this effect empirically. They didn't just rely on anecdotes, they used a really solid mixed method approach. Mixed methods, meaning? They combined different types of studies, 3 distinct studies actually, with over 3,000 participants in total. And they had pre-registered predictions, which adds to the rigor. Okay, let's break that down. What was study 1, the qualitative part? Right, the discovery phase. They wanted to see if this idea of judging authenticity based on speed emerged naturally. They looked at doctoral students giving feedback about their academic advisors. Why doctoral students and advisors? It's a great context. These are long-term, high-stakes relationships. Students have a lot of history observing their advisor, so they can really notice if a change is sudden or gradual. Makes sense. And what do they do? Just ask them. They collected open-ended descriptions from the students about changes their advisors made after feedback. Then they carefully coded those responses, looking for spontaneous mentions of authenticity or related concepts. And what popped out? Did students talk about authenticity? Absolutely. When students described advisors making rapid changes, the words they used were things like disingenuous, coerced, suspicious, performative, really negative character judgments. Wow. Okay. And when the change was gradual? The language totally shifted. They used phrases like genuine desire to improve, personal growth, sincere effort, positive attributions about the advisor's character. So study 1 basically confirmed that, yes, people do spontaneously evaluate the authenticity of change based on how fast it happened. Exactly. It showed the phenomenon was real and that people link speed to sincerity, or lack thereof. But that's just advisors. Does this apply more broadly to different leaders, different behaviors? Good question. That's what study 2 tackled. Generalizability. They used a technique called stimulus sampling. Stimulus sampling. Yeah, it's a way to test if an effect holds up across different scenarios. They got their hands on actual executive action plans. Real plans. From managers. Yep. Real goals managers said after getting 360 feedback, things like, I need to boost team motivation, or I need to become a better listener. A whole range of common leadership development goals. Okay, so they had these real-world examples of desired changes. Then what? They had participants read one of these action plans. But crucially, participants were randomly assigned to imagine the manager achieve that goal either very rapidly or much more gradually. Ah, so they manipulated the perceived speed of the change. Right. And then they measured perceived authenticity. And did the authenticity penalty show up again? Consistently. Across all those different types of leadership behaviors, listening, motivation, communication, you name it, people rated the leader as less authentic when the change was described as rapid compared to when it was gradual. Okay, so it's not just about advisors. It seems like a pretty general psychological effect. That's what the evidence suggests. Rapid change triggers authenticity concerns across various leadership contexts. Now, why does this matter? Okay, so I might privately think my boss is being a bit fake if they change overnight. So what? Does it actually affect anything important? Great question. That leads into their next hypothesis, looking at the downstream consequences. What happens because people perceive the change as inauthentic? Right. Does it change my behavior? Yes. Hypothesis 2 proposed that if followers see the leader's rapid change as superficial or disingenuous, they'll be less willing to speak up again in the future, less willing to offer more voice. Ah, okay. Why? Because they think it's pointless. Pretty much. They figure, why bother sharing my concerns if the only response is this quick, fake fix that probably won't last? Yeah. My input doesn't lead to real, meaningful change. It lowers their sense of impact. That's a really bad outcome. The leader tries to be responsive by acting fast, but ironically, that speed makes employees clam up later. It can create a negative cycle, yeah. Which is why the next, finding the nuance around difficulty is so important. Okay, hypothesis 3. This was about the type of change requested. Exactly. Yeah. They tested whether the difficulty of the change mattered. Does the authenticity penalty hit equally hard if the leader is changing something easy versus something really difficult? Like remembering to send a weekly update email versus, say, overcoming a deep-seated fear of conflict. Perfect example. One's a relatively simple behavioral tweak. The other requires tackling something fundamental about the person's style or personality. And did difficulty make a difference? A huge difference.
The negative impact of rapid change on perceived authenticity was strongest. The penalty was much bigger when the change was seen as difficult. Why? Because rapidly fixing something hard is the biggest violation of that lay belief. We talked about the idea that difficult change requires time and effort. Right. If you tell me you overcame a lifelong phobia in an afternoon, I'm immediately skeptical. It just doesn't compute with my understanding of how hard that should be. Exactly. It feels unbelievable, therefore inauthentic. You assume they must just be acting or suppressing it temporarily. But what about easy changes, if it's just remembering the weekly email? That's the other side of the coin. When the change was perceived as easy, a quick fix, the authenticity penalty was much weaker, significantly attenuated. Because it doesn't require a fundamental internal shift. Precisely. We don't expect someone to need months of soul searching to implement a new scheduling tool or remember an email. So if they do it quickly, it doesn't trigger the same level of authenticity concern. Okay, this is getting really practical now. It suggests leaders face a trade-off, doesn't it? Between being seen as authentic and being seen as responsive. That's exactly what their exploratory analyses looked into. They disentangled these two perceptions. So what's the best path for a leader then? When is speed good and when is it bad? Well, let's take the easy change scenario first. If the feedback is about something relatively simple to fix. Like the email reminder. Right. If the leader responds rapidly to that easy request, yes, there might be a small dip in perceived authenticity, like we said. Okay, a minor penalty. But crucially, that rapid response provides a big boost in perceived responsiveness. People feel heard, respected, like the leader took action. And those two effects. The researchers found they can basically cancel each other out. The responsiveness boost offsets the small authenticity hit. So the net effect on future voice willingness to speak up again is pretty neutral. So for easy fixes, acting fast is probably okay, maybe even good. Seems like it. The responsiveness gain outweighs the minor authenticity concern. But what about the dangerous scenario, the trap? The trap is when the change is perceived as difficult, but the leader responds rapidly. Trying to fix that deep-seated conflict avoidance overnight. Exactly. This seems to be the worst combination. Why? Because it triggers both problems. How so? The rapid change in a difficult issue leads to a significant drop in perceived authenticity. People think it's fake. Right, we covered that. And D, somewhat counterintuitively, it can also lower perceived responsiveness in the long run. People might think, sure, they acted fast, but it's clearly not real, so they haven't truly responded to the core issue. They doubt the leader's capacity to genuine change. So you lose on both fronts. Less authentic, and maybe even less genuinely responsive in the follower's eyes. And that combination strongly predicts a decrease in subsequent voice. People are much less likely to speak up again. It's a strong negative net effect. Wow. Okay, so this research really shifts the narrative, doesn't it? It's not just if a leader responds, but how fast they respond, and that speed is interpreted as a signal about their character. That's the key contribution. It adds this crucial layer of nuance about speed, and it's linked to perceptions of sincerity and authenticity. So the practical advice for leaders who get difficult feedback is, what? Don't change too fast. It's a strong warning for well-meaning leaders, yeah. If you get feedback on something tough, something deeply ingrained, resist the urge to make a dramatic overnight transformation just to show you're listening. Because it might backfire by making you look fake. It could trigger those authenticity alarms. So is the advice just be slow? That seems weird too. Not just slow, but communicative about the effort involved. That seems key. Explain the process. Exactly. If the change needed is genuinely difficult, the leader should probably proactively communicate why it will be gradual. Frame it in terms of the effort required. So say something like, Look, I hear this feedback. This is a pattern I've had for years, and honestly, changing it won't happen overnight. It's going to take conscious effort, maybe some coaching, practice over months. But I'm committed, and here's the first concrete, smaller step I'm taking today to start working on it. Okay, so you manage expectations. You signal that you understand it's hard, aligning with their lay beliefs, but you also show commitment and immediate first action. Precisely. It acknowledges the difficulty, which validates their intuition, while still demonstrating responsiveness through commitment and initial steps. That makes a lot of sense. Now, one last thing. This whole framework seems built on a particular idea of authenticity, right? This alignment between the inner self and outward behavior. It's very much rooted in Western psychological concepts of the true self. And the research itself, the samples were primarily Western. That's right. Mostly US-based samples,
drawing on theories developed largely in North America and Europe. Which leads to a really interesting final thought. Does this concept of authenticity, and therefore the authenticity penalty, work the same way everywhere? That's the big open question. We know that ideas about the self, what constitutes a true self, and the importance of inner-outer consistency vary quite a bit across cultures. Right. In some non-Western contexts, maybe East Asian cultures, for example, there might be a greater emphasis on, social harmony, role fulfillment? Exactly. Demonstrating respect for feedback, maintaining harmony, fulfilling your role obligations by adjusting your outward behavior might be valued more highly than whether that behavior perfectly reflects some inner truth. Compliance or adaptation might be seen as virtuous. So, in a context like that, if a leader got feedback and changed rapidly? Well, that's a provocative question for you, the listener, to think about. Could that rapid change actually be viewed positively? Not as inauthentic, but perhaps as a sign of profound respect for the group's feedback, a demonstration of sincere commitment to harmony. Could the authenticity penalty actually flip into an authenticity bonus depending on the cultural lens? It's certainly possible. It highlights how important it is to consider cultural context when we think about applying these kinds of psychological findings globally. Something definitely worth mulling over. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আচ্ছা, ধরুন কাউকে আপনি একটা ফিডব্যাক দিলেন, বললেন যে আপনার মনে হচ্ছে সে যদি আরেকটু গুছিয়ে কাজটা করে তাহলে ভালো হয়। পরের দিনই দেখলেন সে একেবারে পারফেক্টলি গুছিয়ে কাজ করছে, রাতারাতি পরিবর্তন। হ্যাঁ, কেমন লাগবে? বিশ্বাস হবে কি যে এটা তার আসল পরিবর্তন, নাকি একটু লোক দেখানো মনে হবে? ঠিক এই প্রশ্নটা, এই যে খটকা লাগার মতো অনুভূতিটা, এটাই কিন্তু একটা বেশ ইন্টারেস্টিং গবেষণার বিষয়। কর্মীরা যখন তাদের নেতাদের কোনো আচরণ নিয়ে মতামত জানান, তখন নেতারা কত দ্রুত সেই আচরণ বদলাচ্ছেন সেটার ওপর কর্মীদের ধারণা কিন্তু নির্ভর করে। ও আচ্ছা, এটা নিয়েও গবেষণা হয়েছে? সিরিয়াসলি? হ্যাঁ হয়েছে, আর খুব নামকরা একটা জার্নালে, একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট জার্নালে। ও ওয়াও, একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট জার্নাল। এটা তো FT 50 তালিকাভুক্ত, তাই না? ম্যানেজমেন্টের দুনিয়ায় তো একদম প্রথম সারির জার্নাল। একদম। এখানকার কাজ খুব উঁচু মানের, ভীষণ কড়া পিয়ার রিভিউ হয়। এখানে কিছু ছাপা হওয়াটাই বিরাট ব্যাপার। আচ্ছা, কারা করেছেন এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাটা? অথর কারা? 3 জন অত্যন্ত গুণী গবেষক। ড্যানবি চন, উনি ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ফ্লোরিডার সাথে যুক্ত। তারপর আছেন ওভুল সেজার, কর্নেল ইউনিভার্সিটির, আর ফ্রান্সিস জে ফ্লিন, উনি স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষক। দারুণ সব নাম, স্ট্যানফোর্ড, কর্নেল। আচ্ছা, তো আজকের আলোচনা তাহলে এই অসাধারণ পেপারটার উপরেই ভিত্তি করে হচ্ছে? ঠিক তাই। আমরা চেষ্টা করব এর মূল কথাগুলো, এর নির্যাসটা সহজ করে তুলে ধরতে। তবে হ্যাঁ, যারা আরও গভীরে যেতে চান, এই বিষয়ে সিরিয়াসলি আগ্রহী, তাদের আমরা অবশ্যই বলবো শুধু আমাদের আলোচনা শুনেই নয়, আসল আর্টিকেলটা সময় করে পড়ার জন্য। এটা সত্যি খুব চিন্তা ভাবনা করে লেখা আর দারুণভাবে সম্পাদিত একটা কাজ। বিশেষ করে যারা গবেষণার জগতে নতুন আসছেন বা নিজের কাজ শুরু করতে চলেছেন, তাদের অনেক কিছু শেখার আছে এখান থেকে। অবশ্যই, আর তার জন্য লিঙ্ক তো আমরা শোনোটসে দিয়েই দেব। হ্যাঁ, লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। ঠিক আছে, তাহলে আজকের পর্বে আমাদের লক্ষ্য থাকছে এই গবেষণাটার মূল দিকগুলো, থিওরিটা কিভাবে ডেভেলপ করলো, ডেটা কিভাবে জোগাড় হলো, রেজাল্ট কি বলছে, আর পদ্ধতিগুলো কি ছিল, এগুলো সহজ ভাষায় আলোচনা করা। একদম। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। মূল প্রশ্নটা কি ছিল যেন? হ্যাঁ, মূল প্রশ্নটা হলো, কর্মীরা যখন নেতাদের কোনো আচরণ বদলানোর কথা বলেন, গবেষণাপত্রে যেটাকে বলছে লিডার সেন্ট্রিক ভয়েস, তখন নেতারা যদি খুব তাড়াতাড়ি খুব দ্রুত সেই পরিবর্তনটা আনেন, সেটা কর্মীদের কাছে কেমন ঠেকে? সাধারণভাবে তো মনে হয়, আরে কত তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নিলেন, তার উনি খুব মনোযোগী, খুব রেসপন্সিভ, এটাই তো ভালো। আমারও তাই মনে হয়। দ্রুত রেসপন্স তো সবসময় অ্যাপ্রিসিয়েটেড হওয়া উচিত। হ্যাঁ, সেটাই তো স্বাভাবিক ধারণা। কিন্তু এই রিসার্চটা বলছে, একটা অপ্রত্যাশিত দিক তুলে ধরেছে। বলছে যে খুব দ্রুত পরিবর্তন আনলে কর্মীরা নেতাকে বরং কম আন্তরিক বা কম প্রকৃত অথেন্টিক ভাবতে পারেন। বলেন কি? কম আন্তরিক? যদিও পরিবর্তনটা কর্মীরাই চেয়েছিলেন, এটা তো বেশ অবাক করার মতো।
মানে যেটার জন্য বললাম সেটাই তাড়াতাড়ি করে দিলে উল্টে সন্দেহ হচ্ছে। কারণটা কি এর পেছনে? কারণটা মানে আমাদের মনের গভীরে পরিবর্তন নিয়ে কিছু বিশ্বাস বা প্রচলিত ধারণা কাজ করে। গবেষকরা তাদের শুরুয়াতি কিছু সমীক্ষায় মানে এক্সিকিউটিভ আর সাধারণ প্রাপ্তবয়স্কদের উপর করা সার্ভেতে দেখেছেন যে মানুষ সাধারণত মনে করে যে সত্যিকারের পরিবর্তন মানে যেটা ভেতর থেকে আসে সেটা হতে একটু সময় লাগে, একটু চেষ্টা লাগে। এটা তো আর জামা বদলানোর মতো না, তাই না? এটা ব্যক্তির ভেতরের সত্তার বা মূল চরিত্রের বদলের প্রতিফলন। ঠিক। এটা তো একটা প্রসেস, রাতারাতি তো আর ভেতরের পরিবর্তন হয় না। একদম। তো যখন একজন নেতা খুব দ্রুত প্রায় ধরুন পরের দিন থেকে কোনো আচরণ বদলে ফেলেন, তখন কর্মীদের মনে ওই বিশ্বাসের সাথে একটা ধাক্কা লাগে। মনে হয় এটা কি আসল? এত তাড়াতাড়ি কিভাবে হলো? নাকি শুধু আমাদের শান্ত করার জন্য বা দেখানোর জন্য করছেন? উনি কি ভেতর থেকে সত্যি এটা মিন করেন? ঠিক তাই। এই দ্রুত পরিবর্তনটা তখন নেতার আসল সদিচ্ছা বা আসল গুণাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয় না। কিন্তু যদি পরিবর্তনটা একটু সময়ে নিয়ে আসে, ধীরে ধীরে হয়, তখন সেটা বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। মনে হয় হ্যাঁ, উনি চেষ্টা করছেন, উনি বদলাচ্ছেন। এটা একটা প্রক্রিয়া, আর সেটার সাথে আমাদের ধারণা মেলে। ব্যাখ্যাটা বেশ যুক্তিযুক্ত। আচ্ছা, তো গবেষকরা এই ইন্টারেস্টিং ধারণাটা প্রমাণ করলেন কিভাবে? মানে শুধু ধারণা তো নয়, নিশ্চয়ই ডেটা দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। আপনি বলছিলেন 3টে স্টাডি আছে। হ্যাঁ, তারা বেশ সিস্টেম্যাটিক্যালি কাজটা করেছেন। মোট 3টি প্রধান স্টাডি, আর প্রতিটিতে একটু ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন যাতে ফলাফলটা আরও নির্ভরযোগ্য হয়। বেশ ভালো অ্যাপ্রোচ। প্রথম স্টাডিটা কি নিয়েছিল? কোয়ালিটেটিভ বললেন কেন? হ্যাঁ, স্টাডি 1 ছিল একটা গুণগত বা কোয়ালিটেটিভ স্টাডি। এখানে তারা পিএইচডি শিক্ষার্থী এবং তাদের একাডেমিক অ্যাডভাইজার্সদের সম্পর্ককে বেছে নিয়েছিলেন। প্রায় 190 জন পিএইচডি শিক্ষার্থীকে একটা সিনারিও ভাবতে বলা হয়েছিল। পিএইচডি স্টুডেন্ট আর অ্যাডভাইজার, ইন্টারেস্টিং চয়েস। কেন? সম্ভবত কারণ এই সম্পর্কে ফিডব্যাক দেওয়া নেওয়াটা খুব কমন, আর সম্পর্কটাও বেশ গভীর হয়। তো স্টুডেন্টদের বলা হলো তারা তাদের অ্যাডভাইজারকে কোনো একটা আচরণ পরিবর্তনের কথা বলেছেন। যেমন ধরুন, অ্যাডভাইজার হয়তো আরেকটু গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারতেন বা আরেকটু বেশি উৎসাহ দিতে পারতেন। আচ্ছা, তারপর? এরপর অংশগ্রহণকারীদের দুটো দলে ভাগ করে দেওয়া হলো। এক দলকে বলা হলো কল্পনা করতে যে ফিডব্যাক পাওয়ার পর অ্যাডভাইজার খুব দ্রুত, র্যাপিডলি মানে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিবর্তনটা এনেছেন। অন্য দলকে বলা হলো ভাবতে যে অ্যাডভাইজার ধীরে ধীরে, গ্র্যাজুয়ালি মানে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনটা এনেছেন। তারপর এই দুই পরিস্থিতিতে তাদের কেমন লেগেছে বা তাদের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে সেটা বিস্তারিত লিখতে বলা হলো। ও আচ্ছা, লেখা বিশ্লেষণ করে অনুভূতি বোঝা বেশ অন্যরকম পদ্ধতি। কিন্তু এই লেখাগুলো থেকে তারা সিদ্ধান্তে এলেন কিভাবে? এটা তো বেশ সাবজেক্টিভ হতে পারে। এখানেই কোয়ালিটেটিভ অ্যানালিসিসের মজা। দুজন প্রশিক্ষিত কোডার মানে যারা এই ধরনের লেখা বিশ্লেষণ করতে দক্ষ, তারা শিক্ষার্থীদের লেখা উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করেন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এই কোডারদের কিন্তু জানানো হয়নি যে গবেষকদের মূল হাইপোথেসিস বা অনুমানটা কী ছিল। এটাকে বলে ব্লাইন্ড কোডিং। আচ্ছা, ব্লাইন্ড কোডিং। বেশ, কি পেলেন কোডাররা? তারা দেখলেন যখন শিক্ষার্থীরা ভেবেছেন পরিবর্তনটা দ্রুত হয়েছে, তখন তাদের লেখায় আন্তরিকতার অভাব বোঝায় এমন কথা বা শব্দ বেশি এসেছে। যেমন মনে হয়েছে আন্তরিক নয়, সন্দেহজনক লেগেছে, লোক দেখানো মনে হয়েছে, বিশ্বাসযোগ্য নয়, এই ধরনের কথা। ও, সরাসরি নেগেটিভ শব্দ। হ্যাঁ, আর যখন তারা ভেবেছেন পরিবর্তনটা ধীরে ধীরে হয়েছে, তখন তাদের লেখায় আন্তরিকতা বা আসল সদিচ্ছা বোঝায় এমন কথা বেশি ছিল। যেমন উন্নতির জন্য সত্যিকারের চেষ্টা মনে হয়েছে, ব্যক্তিগত বিকাশের লক্ষণ, স্বাভাবিক পরিবর্তন, বিশ্বাসযোগ্য লেগেছে। পরিসংখ্যানগতভাবেও দেখা গেল এই পার্থক্যটা বেশ জোরালো অর্ডার্ড লজিস্টিক রিগ্রেশন ব্যবহার করে। তার মানে দ্রুত পরিবর্তন আসলেই মনে সন্দেহ তৈরি করছিল। এটা শুধু আমার বা আপনার মনে হওয়া নয়, ডেটাও তাই বলছে। হ্যাঁ, আর এই স্টাডি থেকে আরও একটা জিনিস পরিষ্কার হয়, যেটা আপনি আগে বলছিলেন। ব্যাপারটা শুধু পরিবর্তনটা কত তাড়াতাড়ি শুরু হলো, অনসেট বা প্রক্সিমিটি, তা নয়, বরং পরিবর্তনটা কত দ্রুত সম্পূর্ণ হলো, রেট, সেই গতিটা নিয়েই। তারা এটা নিশ্চিত করার জন্য আরও একটা ছোট্ট সাপ্লিমেন্টারি স্টাডিও করেছিলেন। আচ্ছা, বোঝা গেল। প্রথম স্টাডি থেকে তাহলে অনুভূতির একটা স্পষ্ট চিত্র পাওয়া গেল। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, এটা কি শুধু ছাত্র শিক্ষক বা ওই রকম বিশেষ সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ,
নাকি আরও সাধারণ কর্মক্ষেত্রে যেমন ধরুন অফিসের ম্যানেজার বা টিম লিডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? স্টাডি 2 কি এই দিকে গেছে? একদম ঠিক পয়েন্ট। স্টাডি 2 এর উদ্দেশ্যই ছিল এটাই দেখা, এই ফলাফলটা কি আরও জেনারেলাইজ করা যায়, বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতে এবং বিভিন্ন ধরনের আচরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও কি একই প্যাটার্ন দেখা যায়। এর জন্য তারা একটা দারুণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন, যার নাম স্টিমুলাস স্যাম্পলিং। স্টিমুলাস স্যাম্পলিং এটা কি জিনিস? মানে হলো তারা একটা নির্দিষ্ট সিনারিও না নিয়ে অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু বাস্তবসম্মত সিনারিও স্টিমুলাস ব্যবহার করেন। তারা বিভিন্ন কোম্পানির এক্সিকিউটিভদের দেওয়া 360 ডিগ্রি ফিডব্যাকের জবাবে লেখা আসল অ্যাকশন প্ল্যান জোগাড় করেন। ও, একদম রিয়েল লাইফ ডেটা, বাহ। হ্যাঁ, যেমন কেউ হয়তো লিখেছেন, আমি আমার টিমের মিটিংগুলো আরও ভালোভাবে পরিচালনা করব। কেউ লিখেছেন, আমি কর্মীদের আরও বেশি করে অনুপ্রেরণা দেব। কেউ বা লিখেছেন, কর্মীদের কথা আরও মন দিয়ে শুনব। এরকম 8টি ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবসম্মত অ্যাকশন প্ল্যান তারা বেছে নেন। তারপর একটা বেশ বড় অনলাইন স্যাম্পেলের বাদ দেওয়ার পর 1600 জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারী, যারা সবাই কর্মরত ছিলেন, সামনে এগুলো তুলে ধরেন। বিশাল স্যাম্পল সাইজ। হ্যাঁ, যাতে রেজাল্টটা নির্ভরযোগ্য হয়। অংশগ্রহণকারীদের বলা হয় যে তাদের কাল্পনিক ম্যানেজার টেইলর ব্রাউন নামে একজন এই প্ল্যান অনুযায়ী হয় খুব দ্রুত আচরণে পরিবর্তন এনেছেন অথবা ধীরে ধীরে এনেছেন। আর এবার তারা কি মাপলেন? অনুভূতির বর্ণনার বদলে? হ্যাঁ, এবার তারা আর লিখতে বলেননি, তার বদলে একটি প্রতিষ্ঠিত সাইকোমেট্রিক স্কেল ব্যবহার করে নেতার অনুভূত আন্তরিকতা, পারসিভড অথেন্টিসিটি পরিমাপ করেন। মানে অংশগ্রহণকারীরা 1 থেকে 7-এর স্কেলের রেটিং দিয়েছেন যে তাদের ম্যানেজারকে কতটা আন্তরিক বা জেনুইন মনে হয়েছে এই পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে। আর ফলাফল? আগের মতনই। ফলাফল ছিল খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং জোরালো। 8টি ভিন্ন ভিন্ন অ্যাকশন প্ল্যানের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, যখন বলা হয়েছে ম্যানেজার দ্রুত পরিবর্তন এনেছেন, তখন তিনি ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনার চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কম আন্তরিকতার স্কোর পেয়েছেন। পরিসংখ্যানগতভাবেও এই পার্থক্য খুবই শক্তিশালী ছিল। অ্যানোভা ফলাফল F11674 equals to 105.16 P.001 eta square equals to 0.06। তার মানে নির্দিষ্ট কোনো আচরণ পরিবর্তন করা হচ্ছে, কোচিং ভালো করা বা বেশি করে শোনা বা মিটিং ভালো করা, তার উপর এই প্রভাব নির্ভর করেনি। দ্রুত পরিবর্তন মানেই কম আন্তরিক মনে হওয়া, এই প্যাটার্নটা প্রায় সব ক্ষেত্রেই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। তার মানে শুধু ভালো আচরণ বাড়ানোর ক্ষেত্রেই নয়? না, তারা আরেকটি সম্পূরক স্টাডিতে এটাও দেখেন যে কোনো অবাঞ্ছিত আচরণ কমানোর ক্ষেত্রেও, যেমন হয়তো কম মাইক্রোম্যানেজ করা বা কম সমালোচনা করা, একই ফল দ্রুত কমালেও সেটা কম আন্তরিক মনে হয়। বেশ, তাহলে এটা বেশ পরিষ্কার এবং জোরালো ফাইন্ডিং যে দ্রুত পরিবর্তন প্রায়শই কম বাস্তব বা আন্তরিক মনে হয় কর্মীদের কাছে। কিন্তু আমার মনে সেই আগের প্রশ্নটা আবার আসছে, এটা কি সবসময়ই সত্যি? এমন কোনো পরিস্থিতি কি নেই যেখানে দ্রুত পরিবর্তনকে হয়তো অতটা নেতিবাচকভাবে দেখা হয় না, বা অন্য কোনো ফ্যাক্টর কি এর সাথে জড়িত? স্টাডি 3 কি এদিকে আলোকপাত করেছে? মনে হচ্ছে সেখানে পরিবর্তনের কাঠিন্য নিয়ে কিছু বলা হয়েছে। একদম ঠিক ধরেছেন। এখানেই গবেষণাটা আরও একটা সূক্ষ্ম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দিকে মোড়ে নিয়েছে। স্টাডি 3 পরীক্ষা করেছে যে দ্রুত পরিবর্তনের প্রতি এই যে নেতিবাচক ধারণা, কম আন্তরিক মনে হওয়া, এটা কি পরিবর্তনের অনুভূত কাঠিন্যের ওপর নির্ভর করে? পরিবর্তনে কাঠিন্য মানে কাজটা সহজ না কঠিন সেটার ওপর? হ্যাঁ, তাদের অনুমান হাইপোথেসিস 3 ছিল যে পরিবর্তনটা আনা কর্মীদের কাছে কঠিন বলে মনে হয়, সেই কঠিন কাজটা যদি নেতা খুব দ্রুত করে ফেলেন তাহলে তাকে আরও বেশি করে মেকি বা আন্তরিকতাহীন মনে হবে। এটাও কিন্তু এই আগের সাধারণ বিশ্বাসের সাথেই যুক্ত। কঠিন কাজ তো সময় নিয়ে শ্রম দিয়ে করতে হয়, তাই না? সেটা যদি কেউ জাদুকরের মতো ফুস করে ফেলে তাহলে সন্দেহ হওয়াটাই স্বাভাবিক। এত সহজে কিভাবে পারলো? নিশ্চয়ই লোক দেখানো। যুক্তিটা পরিষ্কার। কঠিন কাজে দ্রুত সাফল্য একটু বেশি অবিশ্বাস্য শোনায়। তাহলে তারা এটা কিভাবে পরীক্ষা করলেন? তারা আরেকটি অনলাইন এক্সপেরিমেন্ট করেন, যেখানে 700 জনের বেশি কর্মরত অংশগ্রহণকারী ছিলেন। অংশগ্রহণকারীরা মার্ক নামের একজন কাল্পনিক ম্যানেজারের কথা পড়েন, যিনি কর্মীদের কাছ থেকে ফিডব্যাক পাওয়ার পর নিজের আচরণ পরিবর্তন করেছেন। এখানে দুটো বিষয় তারা নিপুণভাবে পরিবর্তন করে দেখান, মানে ম্যানিপুলেট করেন।
প্রথমত, মার্ককে যে আচরণটি পরিবর্তন করতে বলা হয়েছে সেটি কর্মীদের দৃষ্টিতে পরিবর্তন করাটা সহজ, ইজি, নাকি কঠিন, ডিফিকাল্ট, এটা সিনারিওতে উল্লেখ করা ছিল। এবং দ্বিতীয়ত, মার্ক পরিবর্তনটি দ্রুত নাকি ধীরে ধীরে করেছেন। ও আচ্ছা, এবার তাহলে কাঠিন্য আর গতি দুটো ফ্যাক্টরকেই তারা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের মিলিত প্রভাবটা দেখছেন। বেশ সফিস্টিকেটেড ডিজাইন। হ্যাঁ, এটাকে বলে ফ্যাক্টোরিয়াল ডিজাইন। আর তারা আগের মতোই নেতার অনুভূত আন্তরিকতা মাপেন, কিন্তু এর সাথে আরও দুটো অত্যন্ত জরুরি জিনিস মাপেন। এক, কর্মীরা ভবিষ্যতে আবার মার্ককে মতামত জানাতে কতটা ইচ্ছুক হবেন, সাবসিকুয়েন্ট ভয়েস। আর দুই, নেতা কতটা সাড়া দিয়েছেন বা প্রতিক্রিয়াশীল বলে তাদের মনে হয়েছে। ওহ, এই পরের দুটো আউটকাম তো খুব প্র্যাকটিক্যাল। কারণ নেতা আন্তরিক কিনা সেটার পাশাপাশি তিনি মনোযোগী কিনা, আর তার ফলে কর্মীরা ভবিষ্যতে মুখ খুলতে সাহস পাবেন কিনা, এগুলো তো কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের জন্য খুব জরুরি। মূল ফাইন্ডিংসগুলো কি ছিল, বিশেষ করে ওই কাঠিন্যের ব্যাপারটা যোগ হওয়ার পর? ইন্টারঅ্যাকশন দেখা গেছে, মানে পরিবর্তনের গতি এবং কাঠিন্য কিভাবে একসাথে মিলেমিশে প্রভাব ফেলছে আন্তরিকতার ক্ষেত্রে। যখন পরিবর্তনটা কঠিন বলে উল্লেখ করা হয়েছিল, তখন যারা শুনেছেন মার্ক দ্রুত পরিবর্তন এনেছেন, তারা মার্ককে উল্লেখযোগ্যভাবে কম আন্তরিক রেটিং দিয়েছেন তাদের তুলনায় যারা শুনেছেন মার্ক ধীরে ধীরে পরিবর্তন এনেছেন, ঠিক যেমনটা তারা অনুমান করেছিলেন। হাইপোথেসিস ৩ সমর্থিত। কঠিন কাজে দ্রুত সাফল্য আরও বেশি অবিশ্বাস্য ঠেকেছে। আর সহজ কাজের ক্ষেত্রে? কিন্তু যখন পরিবর্তনটা সহজ বলে উল্লেখ করা হয়েছিল, তখনও দ্রুত পরিবর্তনকে কিছুটা কম আন্তরিক মনে করা হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু এই পার্থক্যটা কঠিন কাজের ক্ষেত্রের চেয়ে অনেক কমে গিয়েছিল। সহজ কাজ দ্রুত করলে অতটা সন্দেহ হয় না, যদিও ধীর পরিবর্তন তখনও সামান্য বেশি আন্তরিক মনে হচ্ছিল। আচ্ছা, এবার রেসপন্সিভনেস বা সাড়া দেওয়ার ব্যাপারটা কেমন ছিল? এখানেই আসল লাভ ক্ষতির খেলাটা স্পষ্ট হয়। যখন পরিবর্তনটা সহজ ছিল, তখন দ্রুত পরিবর্তনকারী নেতাকে কর্মীরা আসলে বেশি প্রতিক্রিয়াশীল বা মনোযোগী হিসেবে দেখেছেন। তারা ভেবেছেন, বাহ, কত তাড়াতাড়ি উনি সাড়া দিলেন, উনি আমাদের কথা শোনেন। আচ্ছা, এটা তো পজিটিভ। হ্যাঁ, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, যখন পরিবর্তনটা কঠিন ছিল, তখন দ্রুত পরিবর্তনকারী নেতাকে কর্মীরা বরং কম প্রতিক্রিয়াশীল মনে করিয়েছেন। বলেন কি, কম রেসপন্সিভ কেন? সম্ভবত এই দ্রুততাটাকেই তারা সন্দেহজনক ভেবেছেন। হয়তো মনে করেছেন, এত কঠিন কাজ এত তাড়াতাড়ি কিভাবে সম্ভব? উনি কি সত্যি মন দিয়ে করেছেন, নাকি শুধু দায়সারাভাবে কিছু একটা করে দেখিয়েছেন? তাই সেটাকে আসল সাড়া দেওয়া বলে মনে হয়নি। কি আশ্চর্য! তার মানে কঠিন কাজে দ্রুততা হিতে বিপরীত হতে পারে। শুধু আন্তরিকতাই কমছে না, রেসপন্সিভনেসও কম মনে হচ্ছে। ফাইন্ডিংস তো তাই নইছে। আর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল ভবিষ্যতের ফিডব্যাক দেওয়ার ইচ্ছা, সাবসিকুয়েন্ট ভয়েস। দেখা গেল, যখন পরিবর্তনটা কঠিন ছিল, তখন নেতার দ্রুত পরিবর্তন দেখে কর্মীরা ভবিষ্যতে আবার মতামত জানাতে কম ইচ্ছুক হয়েছেন। হাইপোথেসিস ৪ সমর্থিত। তার মানে তারা ভেবেছেন, বলে লাভ নেই, উনি তো আসলে বদলাননি, শুধু দেখানোর জন্য করেছেন। এই কম অনুভূত আন্তরিকতার কারণেই কি? একদম। পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণে মিডিয়েশন অ্যানালিসিস দেখা গেছে, এর পেছনের মূল কারণ ছিল ওই কম অনুভূত আন্তরিকতা। হাইপোথেসিস ৫ সমর্থিত। কিন্তু যখন পরিবর্তনটা সহজ ছিল, তখন পরিবর্তনের গতি দ্রুত বনাম ধীরে ভবিষ্যতে মতামত জানানোর ইচ্ছার ওপর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেনি। কেন ফেলেনি? সহজ কাজেও তো দ্রুত পরিবর্তনে আন্তরিকতা কিছুটা কম মনে হচ্ছিল। হ্যাঁ, কিন্তু সম্ভবত সহজ কাজের ক্ষেত্রে নেতাকে যে বেশি প্রতিক্রিয়াশীল মনে হওয়ার একটা ইতিবাচক দিক ছিল, সেটা কম আন্তরিক মনে হওয়ার নেতিবাচক দিকটাকে কিছুটা হলেও পুষিয়ে দিয়েছিল বা ব্যালেন্স করে দিয়েছিল। তাই মোটের ওপর ভবিষ্যতে বলার ইচ্ছায় তেমন ফারাক হয়নি। তার মানে নেতারা তো এক বিরাট উভয় সংকটে পড়ে গেলেন। বিশেষ করে কঠিন কোনো বিষয়ে যদি তারা সত্যিই খুব চেষ্টা করে দ্রুত পরিবর্তন আনেনও, তাহলেও কর্মীদের কাছে সেটা মেকি মনে হওয়ার ঝুঁকি থাকে, যা কিনা ভবিষ্যতের খোলাখুলি আলোচনা বা ফিডব্যাক দেওয়ার পথটাই বন্ধ করে দিতে পারে। আবার যদি তারা খুব ধীরে পরিবর্তন করেন, তাহলে কর্মীরা ভাবতে পারেন নেতা তাদের কথাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন না, বা তিনি যথেষ্ট মনোযোগী নন, রেসপন্সিভ নন। কি করবেন তারা? ঠিক এই উভয় সংকট বা ট্রেড অফের বিষয়টিতেই গবেষণাপত্রটি জোর দিয়েছে। এর কোনো সহজ সমাধান বা একটা মাত্র সঠিক গতি নেই।
পরিস্থিতি, বিশেষ করে পরিবর্তনের অনুভূত কাঠিন্য এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা নির্ধারক। সহজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দ্রুত গতি হয়তো ঠিক আছে, এমনকি নেতা যে মনোযোগী এবং ফিডব্যাককে গুরুত্ব দিচ্ছেন সেটা বোঝাতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু কঠিন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কর্মীদের মনে নেতার প্রতি আস্থা ও আন্তরিকতার ধারণা বজায় রাখতে এবং ভবিষ্যতে তারা যাতে নির্ভয়ে আবার মতামত জানাতে পারে তা উৎসাহিত করতে একটি ধীর বা ক্রমান্বয় বা অন্ততপক্ষে সুচিন্তিত এবং ব্যাখ্যা করা পদ্ধতির অনুসরণই বেশি নিরাপদ বা কার্যকর মনে হচ্ছে। শুধু তাড়াহুড়ো করে পরিবর্তন আনলেই হবে না, সেই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটাকেও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। এই গবেষণাটি কিন্তু আমাদের ফিডব্যাকের পর দ্রুত পদক্ষেপ নিন এই সরল এবং বহুল প্রচলিত ম্যানেজমেন্ট পরামর্শটিকে সত্যি নতুন করে ভাবতে শেখায়। শুধু কি পরিবর্তন হচ্ছে সেটা নয়, বরং কিভাবে এবং কত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে সেটাও কর্মীদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, এবং এটা নেতা কর্মী সম্পর্কের উপর একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে। একদম, এটি নেতা এবং কর্মী উভয়ের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরে। আমরা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিভাবে আরও ভালোভাবে কথা বলতে পারি বা কমিউনিকেট করতে পারি। যেমন, যদি একজন নেতা সত্যি কোনো কঠিন বিষয়ে দ্রুত পরিবর্তন আনার আন্তরিক চেষ্টা করেন এবং হয়তো সফলও হন, তাহলে হয়তো সেই চেষ্টার পেছনের কারণ, তিনি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করেছেন বা তিনি কিভাবে এই পরিবর্তনটা আনলেন, সেই প্রক্রিয়াটা কর্মীদের সাথে একটু খোলাখুলি শেয়ার করলে এই মেকি বা আন্তরিকতাহীন মনে হওয়ার ধারণাটা কিছুটা কমানো যেতে পারে। স্বচ্ছতা এখানে একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে। ঠিক, কমিউনিকেশনটা হয়তো এখানে চাবিকাঠি হতে পারে। মানে শুধু পরিবর্তনটা না দেখিয়ে পরিবর্তনের জার্নিটা শেয়ার করা। আরেকটি শেষ ভাবনা জানিয়ে শ্রোতারা নিজেরা হয়তো চিন্তা করতে পারেন, এই যে একজন নেতা দ্রুত আচরণ পরিবর্তন অন্যদের কাছে আন্তরিকতাহীন মনে হতে পারে, তাহলে কি একই যুক্তি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও, মানে কর্মক্ষেত্রের বাইরে অন্যান্য সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে? এটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা প্রশ্ন। যেমন ধরুন, বন্ধুত্বের সম্পর্কে, পরিবারের সদস্যদের সাথে বা অন্য যে কোনো পরিস্থিতিতে যেখানে আমরা অন্যের কাছ থেকে ফিডব্যাক পাই এবং তার ভিত্তিতে নিজেদের বদলানোর চেষ্টা করি, সেখানেও কি খুব দ্রুত বদলে যাওয়া সবসময় সন্দেহের চোখে দেখা হয়, নাকি সেখানে সম্পর্কের ধরন বা ঘনিষ্ঠতার কারণে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়? এটা অবশ্যই আরও গভীর ভাবনা চিন্তার বিষয়। আমার তো মনে হয় মূল যুক্তিটা, মানে গভীর বা আসল পরিবর্তন সময় এবং শ্রমসাপেক্ষ, এটা হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। হয়তো কর্মক্ষেত্রের চেয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্কে আমরা পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটা আরও বেশি করে দেখতে চাই, কারণ সম্পর্কটা আরও কাছের। কেউ যদি রাতারাতি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে যায়, সেটা যেমন একদিকে ভালো লাগতে পারে, তেমনি একটু অস্বস্তি বা অবিশ্বাসও তৈরি করতে পারে, তাই না? মনে হতে পারে এটা কতটা টিকবে। সত্যিই তাই। হয়তো পরিবর্তনের গতির সাথে সাথে সেই পরিবর্তনের পেছনের ধারাবাহিকতা, প্রচেষ্টা এবং সততাটা অনুভব করাটাও আমাদের কাছে খুব জরুরি, শুধু চূড়ান্ত ফলাফলটা নয়। একদম। কিভাবে পরিবর্তনটা এলো সেই গল্পটাও হয়তো আন্তরিকতা বোঝার জন্য, বিশ্বাস করার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। नमस्कार, रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। सोचिए, आप अपने बॉस से कुछ बदलने को कहते हैं, शायद वो आपसे बेहतर तरीके से बात करें या टीम को ज्यादा सपोर्ट दें। वो आपकी बात सुनते हैं, मान जाते हैं और मानो रातों रात एकदम बदल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसा आपने चाहा था। हाँ, पहली बार में तो शायद खुशी होगी, है ना? लेकिन क्या मन के किसी कोने में एक छोटा सा शक नहीं जागेगा? शक? कैसा शक? कि भाई, क्या ये बदलाव असली है? क्या ये टिकेगा? सुनने में अजीब लग सकता है, पर कोई हमारी बात पर कितनी तेजी से रिएक्ट करता है, ये बात हमारी सोच को कैसे इफेक्ट करती है, ये सवाल काफी पेचीदा है। आज हम जिस रिसर्च की बात कर रहे हैं ना, वो इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में जाती है। इसका टाइटल है नॉट सो फास्ट, रैपिड रिस्पॉन्स टू वॉइस लीड्स टू परसीव्ड इनऑथेंटिसिटी। नॉट सो फास्ट मतलब इतनी जल्दी नहीं। और ये कोई ऐसा वैसा लेख नहीं है, ये बहुत ही जानी मानी एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जर्नल में पब्लिश हुआ है। ये तो FT50 में आती है ना, टॉप जर्नल्स में से एक। बिल्कुल। मैनेजमेंट रिसर्च के फील्ड में ये
टॉप FT50 जर्नल्स में गिनी जाती है। इसके लेखक हैं डैनबी चॉन, ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा से हैं, ओव्यूल सेजर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से, और फ्रांसिस जे फ्लिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। बड़े नाम है। हाँ, और इसीलिए हम श्रोताओं से कहेंगे, चाहे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं, प्लीज टाइम निकालकर इस बहुत ही ध्यान से लिखे गए और बहुत बारीकी से रिव्यू हुए आर्टिकल को जरूर पढ़ें। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस रिसर्च की परतों को खोलें, खासकर उन लोगों के लिए जो अकादमिक रिसर्च की दुनिया में मतलब अपना पहला कदम रख रहे हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि रिसर्चर्स कैसे किसी आइडिया को डेवलप करते हैं, उसे टेस्ट करने के लिए डेटा कैसे जमा करते हैं और फिर उन रिजल्ट्स का मतलब कैसे निकालते हैं। सब कुछ आसान भाषा में, बिना भारी भरकम शब्दों के। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। एक टर्म है लीडर सेंट्रिक वॉइस। लीडर सेंट्रिक वॉइस, इसका सीधा सा मतलब है जब एम्प्लॉय अपने लीडर के बर्ताव में सुधार लाने के इरादे से अपनी राय, अपने सुझाव या चिंताएं बताते हैं। ओके। ये अक्सर सीधे तौर पर नहीं होता, बल्कि घुमा फिरा कर होता है, जैसे 360 डिग्री फीडबैक के जरिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि सीधे बॉस को बोलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, लोगों को लगता है कहीं कोई बदला ना ले ले, डर रहता है। हाँ, डर तो होता ही है। और दूसरी बात वो है जो मैंने शुरू में कही थी, वो रिएक्शन के स्पीड का पैराडॉक्स। आमतौर पे तो हम यही सोचते हैं ना कि अगर लीडर हमारी बात सुनकर तुरंत एक्शन ले तो ये अच्छी बात है, मतलब वो सुन रहे हैं, उन्हें परवाह है। बिल्कुल, ज्यादातर तो यही माना जाता है। तेज रिएक्शन को अक्सर असरदार होने से, भरोसेमंद होने से, यहाँ तक कि ईमानदारी से भी जोड़ा जाता है। सही बात है। अगर कोई धीरे रिएक्ट करे तो हमें लग सकता है कि वो हमारी बात को टाल रहा है या उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ये रिसर्च एक अलग, ज्यादा बारीक पहलू सामने लाती है। ओके, तो यहाँ क्या अलग है? रिसर्चर्स का मेन पॉइंट क्या है? रिसर्चर्स का मुख्य तर्क ये है, और यही बहुत दिलचस्प हो जाती है, कि जब लीडर एम्प्लॉय की बात सुनकर बहुत तेजी से बदलते हैं तो उन्हें कम प्रामाणिक यानी कम असली या सच्चा माना जा सकता है। अरे, कम प्रामाणिक, ये तो उल्टी बात हुई। प्रामाणिकता का मतलब तो यही होता है ना कि इंसान जैसा अंदर से है वैसा ही बाहर निकले। और हम भरोसेमंद और सच्चे लीडर्स को ही तो ज्यादा पसंद करते हैं, तो फिर तेजी से बदलना अप्रामाणिक क्यों लगेगा? यहीं पर साइकोलॉजी का खेल है। इसका ताल्लुक इस बात से है कि हम सबके मन में ना बिहेवियर चेंज को लेकर कुछ आम धारणाएं होती हैं, ले बिलीफ्स जिन्हें कहते हैं। अच्छा, जैसे? हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि असली गहरा बदलाव लाने में वक्त और मेहनत लगती है। ये कोई स्विच दबाने जैसा नहीं है कि आज दबाया और कल सब बदल गया। हाँ, ये बात तो है। इस रिसर्च के ऑथर्स ने एक छोटा पायलट स्टडी भी किया था जिसमें लोगों से पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि असली बदलाव धीरे धीरे होता है, लंबे समय तक चलता है, जबकि नकली या दिखावती बदलाव टेम्पररी होता है और इंसान पुरानी आदतों पर वापस जा सकता है। अच्छा, तो जब कोई लीडर हमारी बात सुनकर फौरन बदल जाता है तो वो हमारी इस अंदरूनी समझ से मेल नहीं खाता कि भाई असली बदलाव कैसे होता है, इसीलिए हमें शक होने लगता है। बिल्कुल, इसी वजह से जब कोई लीडर बिजली की रफ्तार से बदलता है तो ये उन आम धारणाओं के खिलाफ जाता है। एम्प्लॉयज को शक होने लगता है कि कहीं ये बदलाव सिर्फ ऊपरी तो नहीं, कहीं ये सिर्फ हमें खुश करने के लिए तो नहीं किया जा रहा। क्या ये वाकई लीडर के नेचर या वैल्यूज में आया बदलाव है, या बस एक दिखावा है जो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं? ओके, इसके उलट अगर बदलाव धीरे धीरे होता है तो वो हमारी आम धारणाओं से मैच करता है। हमें लगता है कि हाँ, लीडर ने हमारी बात को समझा है, उस पर सोचा है और अब सच में एक परमानेंट बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, यही इस रिसर्च की पहली और मेन हाइपोथेसिस है कि तेजी से बदलने वाले लीडर धीरे धीरे बदलने वालों की तुलना में कम प्रामाणिक माने जाते हैं। तो ये तो हुआ उनका आइडिया या थ्योरी। अब बात करते हैं कि उन्होंने इसे टेस्ट कैसे किया। जो लोग रिसर्च की दुनिया में नए हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि अच्छे एकेडमिक काम में सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना काफी नहीं है, उसे साबित करने के तरीके भी बहुत मजबूत और सिस्टमैटिक होने चाहिए। हाँ, इस रिसर्च में मेथड्स पर बहुत ध्यान दिया गया है। लेखकों ने एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग स्टडीज की, जिनमें कुल मिलाकर 3000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। 3 स्टडीज? हाँ, और उन्होंने सिर्फ एक ही तरीके पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया। पहले लोगों से खुलकर उनके विचार पूछे, जिसे क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। फिर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए जिनमें नाप तौल की जा सके, जिसे क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। ऐसा करने से नतीजों पर भरोसा बढ़ता है क्योंकि उन्हें अलग अलग एंगल से परखा गया होता है।
तो पहली स्टडी में क्या किया उन्होंने मोटे तौर पर? पहली स्टडी 1 में उन्होंने पीएचडी स्टूडेंट्स से बात की। पीएचडी स्टूडेंट्स अपने सुपरवाइजर के साथ काम करते हैं, जो एक तरह से उनके लीडर ही होते हैं। सही बात है। उनसे पूछा गया कि अगर उनका सुपरवाइजर उनकी दी हुई फीडबैक पर तेजी से या धीरे धीरे सुधार करता है तो उन्हें कैसा महसूस होगा। फिर उनके लिखे जवाबों को ध्यान से पढ़कर देखा गया कि क्या वो अपने आप ही असली, दिखावटी, सच्चा प्रयास जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि लोगों के मन में नेचुरली क्या विचार आते हैं। इंटरेस्टिंग। और दूसरी स्टडी में? दूसरी स्टडी में उन्होंने अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज के साथ एक ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ उन्होंने असली कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स द्वारा लिखे गए लीडरशिप एक्शन प्लान्स का इस्तेमाल किया। अच्छा, रियल प्लान्स? हाँ, रियल प्लान्स। कुछ प्लान्स में दिखाया गया कि लीडर तेजी से बदलाव लाएगा, कुछ में धीरे धीरे। फिर एम्प्लॉयज से पूछा गया कि उन्हें वो लीडर कितना ऑथेंटिक लगा। इससे ये पता चला कि ये असर सिर्फ किसी एक तरह के बर्ताव तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि अलग अलग तरह के सुधारों पर भी लागू होता है। और तीसरी स्टडी, उसमें क्या खास था? तीसरी स्टडी में वो और गहराई में गए। उन्होंने 2 और चीजें देखी। पहली, क्या बदलाव की मुश्किल से कोई फर्क पड़ता है? मतलब आसान बदलाव बनाम मुश्किल बदलाव? हाँ, बिल्कुल। अगर लीडर को कोई आसान सी आदत बदलनी है बनाम कोई मुश्किल बिहेवियर बदलना है, तो क्या तेज बदलाव का असर एक जैसा रहेगा? इसे रिसर्च की भाषा में मॉडरेटर कहते हैं, यानी एक ऐसा फैक्टर जो असर को बदल सकता है। ओके, मॉडरेटर। और दूसरी चीज उन्होंने ये देखी कि लीडर के बदलने के तरीके का फ्यूचर पर क्या असर पड़ता है। क्या एम्प्लॉय आगे भी अपनी बात कहने को तैयार होंगे? इसे डाउनस्ट्रीम कॉन्सिक्वेंस या बाद में होने वाला नतीजा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थे उनके तरीके, काफी सॉलिड लग रहे हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इन सब से मिला क्या रिजल्ट्स निकले? रिजल्ट्स काफी हद तक उनकी शुरुआती सोच से मेल खाते थे। पहली स्टडी के क्वालिटेटिव नतीजों ने दिखाया कि जिन पीएचडी स्टूडेंट्स ने सोचा कि उनका सुपरवाइजर तेजी से बदल गया है, उन्होंने सुपरवाइजर के लिए दिखावटी, संदिग्ध, नाटक जैसे शब्द इस्तेमाल किए। नेगेटिव शब्द? हाँ, और जिन्होंने धीरे धीरे होने वाले बदलाव की कल्पना की, उन्होंने असली, सच्चा प्रयास, स्वाभाविक जैसे शब्द इस्तेमाल किए। तो यहाँ से एक हिंट मिला कि तेज बदलाव शक पैदा करता है। और दूसरी स्टडी ने इस बात को नंबर्स में कंफर्म किया? हाँ, दूसरी स्टडी ने क्वांटिटेटिवली इस बात की पुष्टि की। अलग अलग तरह की लीडरशिप सुधार योजनाओं को देखने के बाद एम्प्लॉयज ने लगातार उन लीडर्स को कम प्रामाणिक पाया जिन्होंने तेजी से बदलाव लाने की बात कही थी, उनकी तुलना में जिन्होंने धीरे धीरे बदलाव लाने की बात कही। ये नतीजा काफी क्लियर और कंसिस्टेंट था। लेकिन तीसरी स्टडी में चीजें थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो गई है ना, जब बदलाव की मुश्किल और फ्यूचर में बात कहने की इच्छा को देखा गया। बिल्कुल, यहीं पर फाइंडिंग्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। उन्होंने पाया कि तेज बदलाव करने पर अप्रामाणिकता का दंड तब ज्यादा मिलता है जब मांगा गया बदलाव मुश्किल हो। ये थी हाइपोथेसिस 3। अच्छा, मुश्किल बदलाव पर तेजी से बदलना ज्यादा शक पैदा करता है। हाँ, सोचिए, अगर किसी लीडर से कहा जाए कि वो अपनी बात कहने का तरीका बदले या ज्यादा एम्पैथी दिखाए, ये मुश्किल बदलाव है। अगर वो रातों रात ऐसा करने लगे तो लोगों को यकीन करना मुश्किल होगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर बदलाव आसान सा है, जैसे मीटिंग का टाइम बदलना, तो तेज बदलाव उतना अप्रामाणिक नहीं लगता। ये अपनी रोजमर्रा की समझ से भी मैच करता है। मुश्किल काम झटपट हो जाए तो शक होता ही है। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट बहुत मायने रखता है और इसका असर एम्प्लॉयज के फ्यूचर बिहेवियर पर भी पड़ा। हाँ, बिल्कुल। जब लीडर ने मुश्किल बदलाव पर तेजी दिखाई और इस वजह से कम प्रामाणिक लगा, तो एम्प्लॉयज ने कहा कि वो फ्यूचर में अपनी चिंताएं या सुझाव बताने में ज्यादा हिचकेंगे। ये हाइपोथेसिस 2, 4 और 5 से जुड़ा है। ओह, तो मतलब अगर लीडर असली नहीं लगा तो दोबारा बोलने का क्या फायदा? शायद यही सोच। उन्हें लगा कि उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया गया, बदलाव तो बस दिखावा था, तो दोबारा बोलकर क्या फायदा। लेकिन जब बदलाव आसान था, तब तेज बदलाव का फ्यूचर में बात कहने की इच्छा पर कोई खास नेगेटिव असर नहीं पड़ा। तो ऐसा लगता है कि लीडर के सामने एक दुविधा जैसी स्थिति बन जाती है, मतलब ऑथेंटिसिटी और रिस्पॉन्सिवनेस के बीच। ये एक बहुत ही जरूरी बारीकी है। रिसर्चर्स ने ये भी नापा कि लीडर कितना रिस्पॉन्सिव लगते हैं, यानी कितनी जल्दी जवाब देते हैं या एक्शन लेते हैं। और पाया कि जब बदलाव आसान होता है तो तेजी से बदलने वाला लीडर शायद थोड़ा कम ऑथेंटिक लगे,
लेकिन उसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव माना जा सकता है। यहाँ एक तरह का ट्रेड ऑफ है। ओके, मतलब या तो ऑथेंटिक लगो या रिस्पॉन्सिव। हाँ, आसान बदलाव में कुछ ऐसा ही। हाँ, लेकिन जब बदलाव मुश्किल होता है तब तेजी से बदलने वाला लीडर न सिर्फ कम प्रामाणिक लगता है बल्कि कम रिस्पॉन्सिव भी। यहाँ डबल नुकसान है। बाप रे, डबल नुकसान। हाँ, लोगों को लगता है कि न तो ये बदलाव असली है और न ही लीडर ने हमारी बात को ठीक से समझा या उस पर ढंग से रिएक्ट किया है। बाप रे, ये तो लीडर्स के लिए वाकई सोचने वाली बात है। तो इन सब नतीजों का कुल मिलाकर क्या मतलब निकाला जाए, खासकर उन लोगों के लिए जो रिसर्च में नए हैं या जो खुद लीडरशिप रोल्स में हैं? अगर हम थ्योरी के नजरिए से देखें तो ये रिसर्च एम्प्लॉय फीडबैक या वॉइस की स्टडी में एक नया एंगल जोड़ती है। ये कहती है कि सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि लीडर बदलते हैं या नहीं, बल्कि ये भी जरूरी है कि वो कैसे बदलते हैं, उनकी स्पीड मायने रखती है। ये प्रामाणिकता को लीडर के मूल्यांकन का एक अहम हिस्सा बताती है, जिसे अक्सर हम शायद उतना ध्यान नहीं देते। ये दिखाता है कि हमारी रोजमर्रा की आम धारणाएं, वो ले बिलीव्स, अनजाने में हमारे फैसलों पर कितना असर डालती हैं। सही बात है। और ये फीडबैक के साइकिल को भी हाईलाइट करता है कि लीडर आज आपकी बात पर जैसा रवैया अपनाएगा, उसका असर इस बात पर पड़ेगा कि आप कल अपनी बात कहेंगे या नहीं। और लीडर्स के लिए प्रैक्टिकल लेवल पर इसका क्या सबक है? क्या उन्हें धीमा हो जाना चाहिए, बदलाव धीरे धीरे करें? नहीं, ऐसा भी नहीं है। निष्कर्ष ये नहीं है कि हमेशा धीमे ही बदलें, बल्कि सबक ये है कि लीडर्स को आंख बंद करके ये नहीं मान लेना चाहिए कि जितना तेज उतना अच्छा। ओके। दिखाने से शक पैदा हो सकता है और भरोसा टूट सकता है। लीडर्स को इस ऑथेंटिसिटी और रिस्पॉन्सिवनेस के बीच के बैलेंस को समझना होगा। तो शायद एक तरीका ये हो सकता है कि लीडर खुलकर बात करें, एम्प्लॉयज को बताए कि हाँ, ये बदलाव मुश्किल है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या इससे मदद मिल सकती है? ये बहुत अच्छी सोच है। ट्रांसपेरेंसी शायद मदद कर सकती है। अगर लीडर ये माने कि बदलाव मुश्किल है और इसमें ईमानदारी से कोशिश लगेगी, तो शायद एम्प्लॉय तेज नतीजों की उम्मीद न रखें और लीडर के एफर्ट को सराहें, भले ही बदलाव धीमा हो। ये रिसर्च सीधे तौर पर इसे नहीं जांचती, लेकिन ये फ्यूचर रिसर्च के लिए और लीडर्स के लिए सोचने के लिए एक जरूरी दिशा तो देती ही है। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। सिचुएशन उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। बिल्कुल, ये रिसर्च हमें इस पहेली पर छोड़ देती है। अगर बहुत तेज बदलाव अप्रामाणिक लगता है और बहुत धीमा बदलाव ऐसा लग सकता है कि बात को इग्नोर किया जा रहा है, तो फिर लीडर अपनी प्रतिक्रिया में सच्ची कमिटमेंट और जरूरत के हिसाब से तेजी दोनों का एहसास कैसे कराए। ये बैलेंस साधना आसान नहीं है। और एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, क्या ये प्रामाणिकता का दंड तब भी उतना ही लगता है अगर लीडर खुद अपनी तरफ से ये मान ले कि हाँ, ये मेरे लिए मुश्किल है पर मैं कोशिश कर रहा हूँ? मतलब क्या लीडर की ये ईमानदारी, ये वल्नरेबिलिटी उस शक को कम कर सकती है? ये एक और बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या लीडर का खुद को थोड़ा कमजोर दिखाना या अपनी कोशिश को खुलकर बताना लोगों की धारणा बदल सकता है? ये भी एक ऐसा एरिया है जहां और रिसर्च की जरूरत है और जो लीडरशिप को समझने में मदद कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे गहरे सवाल हैं जिन पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं, खासकर वो जो लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट या इंसानी बर्ताव को समझने में इंटरेस्ट रखते हैं। ये रिसर्च हमें दिखाती है कि लीडरशिप कितनी बारीक चीज है और लोगों की धारणाएं कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। बिल्कुल। हम एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आप इस टॉपिक में और गहराई से जानना चाहते हैं तो ओरिजिनल रिसर्च पेपर जरूर पढ़ें। लिंक शो नोट्स में है। हाँ, जरूर पढ़ें। ये अकादमिक रिसर्च कैसे किया जाता है, उसमें किस तरह की बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है और उसके नतीजे कितने सोचने पर मजबूर करने वाले हो सकते हैं, इसे समझने का एक बेहतरीन उदाहरण है, खासकर अगर आप अपनी रिसर्च यात्रा अभी शुरू ही कर रहे हैं।